Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus, Yesus Tuhatai. Amin. Horas pada kamangkenan. Mau lihat emang. Hatani debata turpuk jamita di mingguta sadarion. Imana tersurat di Evangelium Lukas bidu 10 ayat sada rodi ayat 10. Ni sodangan ni topik minggu na pabuahon tu kita saluhukna Yesus mangalului jala paduahon namago. Tajahama kamangkenang marsika sore mahita majahasa songonom matar surak disi. Dungi dibongoti laos dibolus iba nama huta Jericho. Di pangidorohana naing idaonna rupani Yesus. Alai dang tarbahesa sialan atau robi ai pardaging namekmet ibana. Dung sahak tusi mamereng ma Yesus tu gijang laosnin nama madok ibana. O Sakeus hatok mahomijur ai ikon sorang au puja bumi sadarion. Marnidai marmunguk-munguk ma nasida sude madok na sorang doi bana hape tuhalak si pardosa. Jadi didok Yesus matu ibana. Dapota tua do pangisi ni jabon sadarion. Ai pinopar ni si Abraham do nang ibana. Ai narodo anak ni jolmai mangalului jala paluahon namago. Ido sahakna. Kadamang dohok dainang nahina holongan di bagasan kuarni Tuhata Yesus Kristus. Au cugari ta ingot iman dan yacaronnya kaguruta tuhita di sastra di persekolah taujui, bahkan mungkin anak-anak kami dapat sebulung dan remaja masih segar dalam ingatanmu. Jika yang kita baca tadi kita perhatikan ada beberapa tokoh. Tentu tokoh utamanya adalah Yesus sendiri. Kemudian ada tokoh Sakeus, ada orang banyak, yaitu orang-orang yang ingin melihat juga ingin mendengar pengajaran Yesus. Dungi museyaka siboto surak mak kahalak parise dohot kahalak saduse. Di pabua tuhita diturpukon Yesus mangebati mardalan sian huta tu huta sian luak tu luak lao mabaritahon naung songgo naung ro harajaun ni debata. Yesus dan oloi bana so statis alai bergerak doi bana move. Yesus itu adalah bergerak dan statis dan soi bana bisa denganan asa tung sude taruli
Sudi puna kesempatan asing majuan non hola nama jalo do totu nataruli iharajaun ni debata asing majo adong nama jalo adong nama nulak alai Yesus ditawar hodo dibarita hodo barita haluauni ima naung songgop harajaun ni debata naung digohi sudi baga-baga ni debata marhitia kapanurirang naroma si panduai jala ibana dui disadatikia kadamang doho dainang ima diturpuk taon mardala Yesus sahat matu sadaluat ima huta Jeriko on tartorok do pangisina dinaro Yesus tusi si rongoma akajolmai adong mai totu naing mamereng adong mai sian nasarohana naneng manangihon jamitani Yesus ai diba ngasahatus pareon nasida tarengot Yesus do tarengot pangajarionna dibuan aka alugui totu marbarita do aka halak nokya pajupang doho Yesus nuai puna kesempatan ma parhuta Jeriko sirongom manasida tu Yesus dinasoni torokna wa maulaning torokna tagamu mara songon onan lobisian ona porsea sirongom sudi jolmai alani torokna sampai diguare ona tobis ikomars tobisan nama asaboy lewat tagamu dosoni torokna antusias ni parhuta Jerikoi lao mamereng lao manangihon pangajarion ni Tuhan ta Yesus adong masahalak si Sakeus guarna Sakeuson namora do ibana alai parmoranai dihasugohon parhuta Jerikoi ai pemungut cukai ibana si jalobeo dihita memang ditikina parpudion Bandunga berubah zaman dangi muse berubah do nang filosofi berubah nang cara hidup doh partureni aka si jalobeo dihita pegawai pajak sangat do dihitai bagian ni napature-turehon narikot di tonga-tongan ni bangsoon departemen keuangan rikok do hepeng lau pature-ture bangsot taut alai hati hayak kadamang doho dainang si Sakeus namoraon jala parmoranai dang dihalomohon halak dalanna ai dirajumi do ibana pengkhianat ni bangsona ai pegawai pajak ibana kaki tangan ni halak Rom ketika itu Israel Yahudi dalam penjajahan kekaisaran Romawi dalam membangun kekaisarannya yang maha luas dan memelihara administrasi dan memperkuat merawat kekuatan militernya membutuhkan banyak dana karenanya pajak ditarik dari semua negeri taklukannya dengan sangat tinggi dan cara penarikannya dengan cara tender siapa di satu tempat ise di sadaluan na olo manender jalamonang tenderna tadok majorupani pajak sian tantimon 3 miliar narupani boi 2 miliar sehali 2 hali monang mak na 4 miliari ibana ma na diberi hak majalo pajak sian 2 tahunnya jala muladong na soolo berhak do ibana mabuan tentara ni halak Rom alani olo do dipokik na somanggarar pajaki pajak pokan pajak on sudi memar pajak jabatan pajak majual pinahan
pajak manua suasuanan sudah mah dipajak hampir do kadamang do dainang hati hai hampir do pendapatan 10% untuk pajak dan terbayak ku kita dagu posani parnguluni ise namonang tender pajak menang buah apa dah ikut do upaya honona datung hola balik modal 4 miliar naing do lobi siani asa dong nguluna dungi muse boy monang tu tender namang ihut songoni ma sisa kiuson kadamang doho dainang dang tarbain sosogoro hani halak marni daibana dicarana ma papungu pajaki dungi muse di dirina sendiri na dianggap ibana kaki tangan di halak rom HP cita-cita HP haporseaun ni halak Israeli managam donasi dan narosi palua naboyan non manaluhon halak romon iduan non dang tarjaloni halak Yahudi Yesus Mesias bahkan sahatu sadarion aidang songoni Mesias nane bayak kondasida dang namar si hudul di atas ni halode ikon di atas ni hoda porang do namar podang marhujur nama naluhon harajaon ni halak rom si Sakeus dianggap pengkhianat ibana ai ibana papungu-pungu dana lau menyokong keberlanjutan nih pemerintahan Rom tung mace sugodo rohani natoropi tu Sakeus au adong barita ngamati da basi Sakeus orang tibuat tongi inoni parhuta Jeriko mah buah parmate nadangin na ahasahik nadang nina urakato patong inoni par Jeriko idong ngapalilikui ima alani mostok ni roha dohot hati-hati nasida mardopun si Sakeus dinaro Yesus tu Jeriko tu huta Jeriko si rongom natoropi Sakeus pe tunggio tiar rohana lomohiar rohana naing pajupang doho Yesus alai pardaging na ekonomis do ibana par pamatang minimalis tarsong bom mararu panih menek do pamatang na sai manibung ibana tong do sukot dang terida ai halak Yahudi somalna ka pardaging par pamatang na tibodo sai majika tibana tong ditombis habirang siamun dang tolapsa gari ada ibadah tipal ma jika tibana tong dang tarida mangelupa-lupa tibana dang tolapsa ngadi bereng ibadah Yesus mardalan oh tu saduan noni ay holanado pitu harwar ado dalan harwar narwana merlojong mas Sakeus tongod di siadong tubuh hau gala-gala majakik maibana tu si ditatap ibana ma Yesus dibering ibana malampok nibuhinay kitegasan nay alang-alang ibigi ibana suara nay tariut harajaw ni debata di jamitahon lam las marohana ay lam jonok Yesus ihu mardalan uhud mabaritahon harajaw ni debata lam jonok lam melubuk tarotokna lam las rohana lam jonok daga ibering tu gijang marsi tatapan dibereng mata ni Sakeus masih malolong ni Yesus nama Cetiur nama Celaboki dungi sapak mamudarna tidok tibana Sakeus tur maho amang neng tujabu mau saunari dagah tabunai kadamang doho daina dang sangka rohana olah dibereng ibana pe Yesus ngalas rohana HP ditatap ibana langsung si malolong ni Yesus dakola ni didok muse itu ibana Sakeus mijur hoa mangsiani
dang dingganda tua-tua mencaki-caki dangina Yesus mijur hosiani neng tujabu mau saunari dileo tibana kesempatan mana muai Yesus torop do parhuta Jerikoi alai kesempatan na istimewa di Leon tus Zakheus sahak ma Yesus di jabuna anggwakana toropi di bangamar mulakan alai akasi boto surati ditihai ma Yesus ai laudo hapi bana tujabuni perdosa ninna kasih boto suratima madok Yesus ai guru ahadui masa dangi boto ibana isis Zakheus toema oda ibana pajupang alai bereng jo siap par baju-baju nai ibereng jo siap par sepatu nai ibereng jo siap buhi nai masa dangi boto ibana ibereng jo siap par mora nai masa dangi boto ibana si jalobewi na jot-jot mamokik mamaksai majalo hepeng ni hitaon jala hepeng nai ipasaha doi tumusuni bangsota halak kafir halak rom guru ahamai sesongonima mar mungut-mungut akka si boto surati kadamang doho dainang tangapala dia turehoni rohana badisi tadi yang pagulut-gulut mate marniang parungut-ungut rohana isi lanjut to nungu-ungu nai alai Yesus doho Zakheusi di parjupangan di jabunai dangapala di pabua tuhita ahama di jamita ho Yesus tu Zakheus alai na di pabua tuhita responis Zakheusi do na pajupang doho Yesusi pitor spontan dui bahana molo di filimi totu dang apala songoni alai marguna mai mangurupi hita naung berjarak hampir 2000 tahun sian peristiwaon dipilih tokoh terbesar sepanjang masai di sadas adegan nai di parjupangan idung ditamuai si Zakheus Yesus pitor ditadiko do piringi itadiko Zakheus do akasi panganon data bona pinaradinai do akasi numoni pitor lao di mana tu panugutan ni artana di dinding di bahan hura songni do zaman nasida pitor dibuka majika mai bana didungdung ma ruang inganan ni aka hepeng nai dungi dipabagi homa tu akan atorop naro mamereng tujabuna mamereng Jesusi nati namoyen nai pabagi homa sairana open house mai bana rupani dinaro Yesus tujabuna pitore paleo ma tu akan apugos paleo nakartanai dakolani dope marjaji di bana tu Yesus molo adong dope na hutipu na huagati siapa lopi ma hupaulak kadamang doho dainang perjumpangan di Zakheus doho Yesusi merubah nguluna di somadaka mangkainang ikosai tapa ture-ture bicasa di hari dope ditiki parasianon di perjumpangan doho debata di perjumpangan doho Tuhan ta Yesusi ikonadong do dampakna di parnguluota adong pengaruhna adong lapatanna dia do penweng dohonon nasaur dutusi asa haporsiao na disodangi haporsiao na dibornohi haporsiao na dipature haporsiao na dipargogoi parjupanganta doho debata barani do Zakheus mabagi-bagi hon aratanai tu akan pugos
Namar gua di bana teh melamar. Gabe pemungut cukai. Namar gua di bana mendaftar tu Kaisar Rom peserta lilang jalamonang maka monakon pemungut cukai tahun berjalani dah naing marsi arta dah naing asa mamora Bandung ada pokna bamulo dah pokda totu ko jagaun na marta naing unang majangan sagaru harga diri nga dihancurhon demi artai gabis jalobeo ibana HP nu aing dina pajumpang doho Yesus umar gado parjumpangan nai umar gado jamitan ni Yesusi umar gado hangoluan nabi do ni Yesusi di bana si anak kaodeng seolah-olah dang marguna be hamoraon nai na diguluk-guluk nai na sampai dijual di bana harga dirina tu si sampai soparduli bana kahatani halak ninna kajol maira mereng joni sakiusi setabia kamang kenang sakius dia si maupi siocok mudar tai inna anak toropi ratu ibana alang-alangi bege alai tahun ibana doi demi marsi hamuraono nung ada posa alai nuaing dibagi-bagi honibana mai omar gadibana hanguluan nabi nuan ni Jesusi kadamang dohok dainang dang di Papua tu hita gabe risai dos sakeusi sian pemungut cukai sia si jalobeo dang di Papua tu hita ai gabe tutupi bana do kator nai dungi dang majalobeo be ibana dang songoni di baritahu tu hita alai boy taduga kadamang do dai nang sian hata ni sakeu sendiri molo adong do peda huagati huganti siapa lopit inna ibana berarti teta do pe ibana pemungut cukai alai nunga pemungut cukai nai baru ibana nai pai baru parjupangan na do Jesusi tokinai dinong pajumpa kita doho Yesus di jabunaon tetak do igo arta datung pole ko gati goar hita dah Sakeus tetak do Sakeus dang pole ko gati ulau kita ho may ulau ta alai taula may di bagasan semangat di bagasan pakirimon di bagasan haporseaon nai baru ima pasangapon Yesus Kristus di parngoluota dang baik tu dirita sian egosentris sian da berfokus tu dirina sendiri sian songon na manggaruti satu nuaing dunga 2022 danong dope berubah cara manggarut datung dan dope na songonon tetak dope songonon berubah cara hidup cara pandang ima ngolu na berorientasi Tuhan rajaun ni debata dan berani membayar harga berani membayar harga di pasaha Sakeus do artanai tu akan napogus dang soali manang nadingok napogusian noni manang dang peduli banai molo diingot baru ana mesi molo so ingot dang persoalan ni alai di patupai banai ima responna ngolu nai baruna na pajupang doho Yesus alani di titiko Yesus matuna toropi jalamurhing ma akasi boto surati dapo tatua do pangisi ni jabosa darion ai pinopar ni si Abraham do nang ibana dang sangkaro hani si boto surati na dohono ni Yesus sohoni
Ay dibereng nasida do masa lalu ni Zakheus alai Jesus dang masa lalu ni Zakheus be dibereng masa saunari do dohot masa depanna. Kadamang dohot dainang. Mula dong suku-suku di ngolum, ay bahasa saya diasi Tuhan ya. Alusna dang masa lalu dibereng Tuhan ta Jesus. Ido rahasiana. Ay bahasa burju Tuhan itu au. Da jok dohoi nang tarsonggo di ngolum. Engko di ngotoni anak kapangalahom takangmu lebam akamang. Alusna dang fokus Tuhan ta Jesus tu masa lalu ta. Alai fokus tu ibana tu asini rohana na mampu merubah jala sahat kita tu masa depan dan di parbagana. Alani orang beriman hidup ke masa depan. Mangolu tu ari naneng roh. Disuama kana dinggan nuain. Bagian ni pakirimonna tapuonai di ari naneng roh. Mololomo rohani Tuhani jala Tuhani nama dok sana manggotin lo hita molo so pergale hita nuai mur hingga kasih foto surati ai bohadu anak ni Abraham tergelincir mergiling-giling madebu gojab tu gabboni hadosaon gabe kaki tangan ni halak roh gabe namangaleo mudar tu kekuasaan ni Rom madanai militer, madanai administratorna, madanai birokrasi ni Rom, nanuaing, debas yani maperhatu bak kitaon. Alai dibereng Jesus do, roha dohot parbueni, dibereng Jesus doha porsiaon, dohot parbueni responi si Zakheus. Jalai dok Jesus matua kasih foto surati. Atik nama uhum donasida songon gacik na niodoton atau mangupir-upir dungi mulak be didok Jesus ma ayat 10 tunasida rap tajah maka mangkenang tolu dua iya ai narodo anak ni jolmai mangalului jala paluahon namago ai narodo Jesusi mangalului jala paluahon namaku hita doakan namagui ale dinggan do taboto magota asa unang mago behita apalagi mago-mago nunga roh Jesus nunga di otak kita nunga di bogoti ngoluta taleo mangulutaon gabe ingananna jala Jesus ma na mangolu di bagasang ngoluta asa ngolutaon ngolu na pangoluhon ngolu na marguna ngolu na marlapatan di dirita di keluargata di ulauta di huriata di bangsota ima nata aju nata rajumi nata pahami mangolu khobar tulomo ni rohani di bata di hamwa kadamang doho dainang nama buah ni anak komuna noaing tupan di dion dabadia di basahon Jesus tu hatai anak konna ya anak konna di hamu di palumehon di hamu naing pasahato muna manuaing tu debata maritehiti pan di dion dabadiai kamang kainang iko say manggugo do hamu ai lembora do tantangan zaman alai pos do rohanta moloho do hamu itu hatta Jesus ulahono mua no pada muna natului gabe natoras na berhasil hamu magudang akay yanakon taon yanakon bonaon di pamatang magudang di haporseaon magudang nang di kognitif di pikiran di parbinotoan di hamua kainanami aka ama tanga palara sesanga maparwahon aka detailna alai di parwahon do keseluruhanna magudang aka yana kontaon di fisik ikot turedo
bainomu akasi panganonna. Dang makanan enak alai makanan sehat do. Gudang do makanan enak alai tidak sehat. Alani iko semalo do akadainang pature-turehon atia kainang sudihamu ai generasi masa depan tuhamu do nuain di pasaha tuhatai bohado pature-turehon giji keluarga asa dengan pertumbuhannya karena kau tahun di fisik jala didukung ido tongan non perkembangan ni habis taranna didukung ido tong nang pertumbuhan ni haporsiauna lani iko semalo aka inanami paturehon patupahon aka si panganon makanan sehat na berimbang na bernutrisi di tonga-tonga ni keluarga. Sudido boy beno namang molo pala do gaji niba 20 juta sudido boy beno dan soal gudang ni gaji soal ni habisuhod doi dohot panguloyon di debata ido rahasia ni halak jauh di iga be pistar-pistar ala memang di parwaho do saha tusi soni nang haporsionnya kaya nak komunai soni nang parbinotoan nasida parjuako kamu jalatu hatai madongani hamu ai taringot hapistaran aka mangkenang jala hera do halak Jermani misionari marnida halak Batak herana sian carata manggulut hamalo onon diduga nasida atik na halak Israel namagoi do yang halak Batakon narohana do ai pista-pista rita sono do hapistaran mangihuton halak Yahudi bodoh adalah dosa. Tapi menurut kita dan apalah dosa raha otoon alani dok kunomen semadok sonon dan tartugu hamu akan auto tuh rajau ni di batak alani isigop do halak bataki holan Kristen nasida pitor marsikolai do bahkan di podatohonan situan apa tuluhon madastas akan anak boru asa odok rosikola jadi memang di parbuhali do alani akan mangkainang mga sahon gogo na siya tuhatay sayolo mahi dari pargugoi ho may anak kokido hamorao diaw ho may maparjua ko na kaya na ko ni marsikola sa tibo-tibuna nasaibi molo tungadong dia karina salpu ale molo suadong bah idolas niroha ayadong do sipata kaama na pilit anggoy dena ede adung do ede naudah inong nanggo parside bamu pedang tartongosom inna marupanihu margitar disada inganam awana kemon parjalang nasodabo tu balon buti mahatane denaon nanggo parside bamu pedang tartongosom ale di juluna birdo sakarat jalan ngakosong di babotol nai belga-belgado tanggo-tanggo idisi dia baru habis enggak kotor cuci tangan nih anggue dena parsinapuramu pinung dan tartongoson awan aku mau perjalan nasodapuk tu balon ale sonima saya mai mulut masak karena songoni na julu tu masa depan nama ita domutusi manangakat wa kaya nakon dingkat doi seolah-olah nasorikot dihitak dan rikot aka nadabusi panganono dan rikot na uli na marpahiano hape setengah rikot dia duniaan ale demi anak-anak imarupani jadi molo dibaik dipilih ngeri-ngeri sedapi Michael rupani torok nama notoni kapengalamat tai doi diputiki amata si raja booking ipestai holan dibagi dahani pitor masuk do tutadoki alai do nani do ni isa stong nakamangkenang itaw ni nangido dang mangan asal ma
Adong buanonna tu gelengna mungkin pi tu gelengna di jabu anor romai marseranggut manoni membuat sobinoto be dia jagal dia halasna sadok asal membuat jagal laku mayan lamun sipata dak kabis subah atarin na inangi ipa masuk matu padahanan nai idok dak kabisna ale marniang do dagingna sasitongna pengorbanan dong alania kamangkenan tatorus doi nilai-nilai nasoni kon mampu doi ta berkorban demi anak-anak demi akka generasi na mangihut ai idwan non napa hotton napa tipulhon guarne de bata lintas generasi lam duminggan ma tu akka jeluan niari 2045 100 tahun Indonesia karena kota na terdijin wae ngomma nasida manon akka pertogi akka pemimpin di tengah-tengah di bangsota dasorna jelas ima hatane de bata dasorna jelas ima panguluyun tu de bata alani respota kadamang doho dainang dina pajupang doho Yesus ima berjuang berkorban demi harajaun de bata mari tehite akka yana kotaon sai mai mulut adong nasoni hok mak mulodang soni anggua mangi namora do ai holat tahu di jabu solo be mangan tu sadainganan nabi bana lau marasa inangi paidai-dai ibana giji sempurna dung pian non ro rekening bulanan bah ibana do HP pecariani 85% mendekati pajak ni halak romi tujabu sapil tiknai nama ima gotil-gotilon dungi songgak musedo pe nangi se botoho mangatur indah musedo pe daga ngirinai alai dohono mai buru nirajai kadamang doho dainang lumobi hita kama naking ede tugu geleng mi mananda ima tutu tatugu makana kotai jala ra adong disi pengorbanan taului mai ai pengorbanan di bagasan panguluyo di hatane de bata dang magopo alai taruli do hita dia kapasu-pasu nasihat de bata amen martangyang mahita maulia te marohanami di ho Tuhan di loko di hami hatam naga besi piopon nami di parjumpangan dohoto marsiajar kami sian Sakeus dina spontan ibana bahkan na paling berharga di ibana salilingon di ibana nasa guguna dipertaruhkan ibana harga dirina asal madapotan ibana di si hamorauni di parjupang na dohoto dangi be hamorauna alai hanguluan na di basa-basa hombi nama marngulu na baru ibana di ulahun ibana ulahun na siap hari songon si jalobeo muse aledang si jalobeo na rubi ibe ibana na orientasi ningoluna pangomoan keuntungan haportibion alai pasanga pokodo orientasi ningoluna soni mahami Tuhan patupak dapotono nami ma ulaun nami di bagasan semangat di bagasan pakirimon naik baru naung pinay parung ulahono nami ma akaulaw nami di bagasan las niroha ay nama baituhodo hami disi soni nang ditonga-tonga ni keluarga patupaw nami akan naumuli ay hadaridaan ni nama pabay na tuhodo hami disi lumubi ma nama kokok nama perjuakon akka ianakon naung penalumehom di tonga-tonga ni ganup hami keluarga siroham Tuhan lempasu-pasu ma akka ulaw nami saminggu 7 on moloho Tuhan nama dongane hami dia ka ulau ni gabe marhapatian tulas nirohai di hami atau saya homa nama dongane hami dia ka ulau nami sikanupari alani asidot holong niroham di hami tangi homa oloi ma tangiang pangiduan namion amen.